Tungod sa bulitas, gibiyaan ko sa akong asawa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga followers ug viewers. Itago na lang ko sa pangalang Marco. Taga Negros Island ko DJ Sam. Sa ulitaw pa ko, doon ako'y nagustuhan nga babae sa among lugar. Nanguyab ko niya ug wa magdugay gisugot pud ko niya. Dili sa pagpanghambog DJ Sam, may tsura man pud ko. Unang bembang namong duha. Sa kagabi grabe, nagtagbaw gyud ming duha DJ Sam, hangtod gyud mi nagbuntag og binimbangay. Milabay ang pipila ka tuig DJ Sam, nakadesisyon ko nga mobalik og sakay sa barkong panagatan. Dimingaw ko sa akong asawa. Naga-video call gud mi DJ Sam, hangtod na abdan na lang kog 8 months diri sa barko. Ug sa tawi-tawi mi na nagapanagat DJ Sam. Syempre, sa kalayo og kamingaw sa akong asawa, excited kaayo ko inig uli. Kay dako pud baya ng bugno DJ Sam sa among partner o galing man. Pilagod ka buwan nga layo mi sa usag-usa. Usay ka adlaw mi trabaho. Nahibong ko sa akong mga kauban kay nangatawa man sila. Unya, pagduol nako, nakita nako nga naghubo ang akong kauban. Ang iyang kargada DJ Sam namaga ug mura bitawg ni dako. Nangutana ko nila na unsa man na. Gitubag ko sa akong mga kauban DJ Sam. Badi, gusto ka mo dako ang imong patoy-toy? Butangan ta nagbulitas para matagbaw gyud ang imuhang asawa pag ayo inig uli. Nisugot ko DJ Sam. Tuod man, nisamot jud tuod og kadako. Excited ko kay inig uli nako sa akong asawa, bugno gyud na ug masatisfy siya. Unya, nanguli na gyud mi DJ Sam. Samtang padung nakuuli sa amua, gitawagan nako si Mrs. nga kaligo daan. Gabiin ako ni abot DJ Sam. Nagkumbatihay gyud mig taman. Apan natingala ko sa akong partner. Nag-agay-agay man siya DJ Sam. Sakit gyud daw kaayo. Dugay pud masulod ang ako DJ Sam. Gipasigan niya ang suga. Nakurat ang akong partner pagkakita niya sa akong bunal. Ingon pa siya na unsa man na. Mura naman nag-baseball bat. Niwang ang gunitanan. Tapos pag abot sa tumoy, perting tambuka. Gitubag pud nako siya DJ Sam, nga gipabut nga nako og bulitas. Pero giingnan ko niya DJ Sam, gialang-alang pa manimo. Giapil na lang unta nimo butang ang bearing. Ug iya kong gibiyaan DJ Sam. Sukad ato no, wa na siya ni pauli pa sa amua. Tuluyan na gyud kong gibiyaan o gibuwagan sa akong asawa. Ug hangtod karon, nagahandom gihapon ko niya. Wa ko masayo DJ Sam kung unsaon ako pagsuyo sa akong asawa. Dili naman ko niya ginapansin. Sa imong mga followers DJ Sam, palihog kog advice sa comment section. Ipatanggal ko ba ni? Or unsa ba? Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa. Imong sender, Marco.